first ground. Ešte viac. Počkaj, prichytíme ho takou. Drží. Plus. Number 10. Rozťahni si ho, je to hneď. Okay, now number 13. Potom rukou, aby nespadol. Tak to pôjde. Máš. Dobre. Now. Bolo na tom niečo? Bolo. Teraz treba Když on tu je zaundený, treba ho tuto tak dohora. Už to dole. Trošku bude dávať naspäť. A trošku sem. Lebo tam je taký zásuv. Tá je ťažká. Je väčšie. Aha. Dobre. To má ísť tuto, to nám bude s problémami, ale uvidíme. If you have problem with this part, unscrew here and here. Now click here. Tak.
tada. And now here and here is... Ako sa robí? Sa otočí? Páli. Ne. To sa iba takto. Asi. Okej. Dobre. Tak. Screw. Firtin. Prepnúť. OK. Dáme späť toto. Čo von. No, také veľké si nemal dávať. Ešte to skrápe. Jaj. Dobre, teraz ti to môže aj zaiskriť, ale to sa nezlakni. To podržať. Mám to dať? Daj to si nástrčím. Dobre si dalo. OK. Dobre. And now. Preč týchto veci. OK. Ignition on and start. Now full right, 1, 2, 3, full left, back, and now coding. Select CAN gateway, adaptation, right button, battery capacity 70 is okay, battery manufacturer Varta is VAO or VA0, do it. Technology now is EFB. If you have AGM battery, set fleece. I have EFB set
EFB. Do it. Yes. And the last serial number. Second battery in vehicle life. Okay, it's all.